So, guys, let's go to the bank and mag-protect na motor yan. Yan, punta tayo dyan. Dito na tayo. So, basagin muna natin to. Kuha muna tayo gamit. Basa. And this, nahanap na natin. Patak, 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 patak. Come. Isa pa, isa pa, isa pa. Boom. Yan, basag na. And up tayo dyan. Lagay natin yung susi. Yan. Bili, bili, bili. Let's go. And pupunta lang tayo dun sa isang bank. And here we go. Andito na tayo. And take off ko na yung voice cover ko, please. Bye!